ملک ہے یہ ہم تو بنانا ریپبلک. چیف الیکشن کمشنر کا آج موڈ خراب ہے تو انہوں نے کہا جی ناظرہ کا چیئرمین جو ہے وہ بھی چلا ہو جائے. پارلیمنٹ بھی ان کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی, صدر مملکت بھی ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہے. اتنا تو ملک نہیں چلتے. 2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ہوں گے. 27 پوائنٹ الیکشن کمیشن کی اپنے خلاف ایک چارج شیٹ تھی, تو ہم نے انشاءاللہ 2023 کے الیکشن کسی کو پسند ہو یا نہ ہو 2028 میں وہ ہم کرنے نہیں دیں گے. وفاقی وزراء نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر کو نشانے پر لے لیا. فواد چودھری نے کہا الیکشن کمشنر صدر مملکت کی میٹنگ میں نہیں آئے. کیا یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ الیکشن کمشنر کا موڈ ٹھیک نہ ہو تو وہ سپریم کورٹ صدر مملکت ناظرہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. وہ کسی مقصد کے تحت حکومتی اصلاحات کے مخالف ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کے 2 ارکان آگے آئیں اور فیصلے کا جائزہ لیں. شبلی فراز نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ 2028 تک نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک الیکشن کمشنر کی خواہش پر ملک کی ترقی کو ہی چھوڑ دیا جائے. الیکشن اصلاحات کا بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروائیں گے. کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا کہ عمران خان کے حکم پر الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کے ارکان کو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بغاوت پر اکسانا آئین سے غداری اور آئینی اداروں پر حملہ ہے. الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 10 کے تحت الیکشن کمیشن وفاقی وزراء کے خلاف قانونی کارروائی کرے. چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ارکان آئین اور قانون کی زبان بول رہے ہیں جو مسلط شدہ حکومت کو سمجھ نہیں آتی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹسز کے بعد وفاقی وزراء آپے سے باہر ہو گئے ہیں. حکومت آئندہ عام انتخابات میں دھاندلی کے لیے الیکشن کمیشن کی ساکھ خراب کر رہی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا منصوبہ اصل میں آئندہ عام انتخابات چوری کرنے کی سازش ہے. حکومت چیف الیکشن کمشنر الزامات کی بوچھاڑ کر رہی ہے. اپوزیشن کی تمام جماعتوں, وکلاء, صحافیوں اور دیگر طبقات کو الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. نیوزی لینڈ کے چند کھلاڑیوں کو دورہ پاکستان سے پہلے کچھ دھمکی آمیز پیغامات ملے. جائزے کے بعد سیکیورٹی حکام نے ان دھمکیوں کو غیر مصدقہ یا پھر جاری قرار دیا. نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ کا انکشاف. اعتراف کیا کہ انہیں مکمل اطمینان تھا اور سب اچھا تھا, اسی لیے ٹیم پاکستان بھیجی تھی. سب کچھ جمعے کے روز بدلا, تھریٹ لیول بڑھا, ایڈوائزری تبدیل ہوئی. حکومت سے مخصوص اور مصدقہ تھریٹ لیول کی ایڈوائزری ملنے پر دورہ ختم کرنے کے علاوہ آپشن نہیں تھا. نیوزی لینڈ پلیئرز ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو ہیٹ ملز نے بھی تصدیق کی ہے کہ کھلاڑیوں کو ملنے والی دھمکیاں غیر مصدقہ تھیں. تاہم جمعے کو ذمہ دار ذرائع سے ملنے والی مصدقہ معلومات کی بنیاد پر دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا. نیوزی لینڈ کی جانب سے دورہ ختم کرنے پر سری لنکا اور بنگلہ دیش سے رابطہ کیا. دونوں نے رضامندی ظاہر کی, مگر وقت کی قلت اور لاجسٹک مسائل کے باعث دورہ ممکن نہیں. انگلینڈ نے دھماکوں کے چند ہفتوں بعد بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور کرکٹ کھیلی. امید ہے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی اور کھیلے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کی پریس کانفرنس. کہا نیوزی لینڈ کا پاکستان سے معلومات شیئر نہ کرنا مایوس کن ہے. کھلاڑیوں کو صدارتی سطح کی سیکیورٹی دی جا رہی تھی. فیصلہ نیوزی لینڈ کا, نقصان پاکستان کا. آخر کیوں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے اچانک دورہ پاکستان کیوں منسوخ کر دیا؟ اس کے محرکات کیا تھے؟ اس نے پاکستان کرکٹ کو کیا نقصان پہنچایا؟ جیو نیوز نے پاکستان کرکٹ کا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ دیا. خصوصی ٹرانسمیشن میں پی سی بی کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر توقیر ضیاء نے کہا کہ جو بھی ہوا وہ حکومتی سطح پر ہوا ہے, وہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. سابق کرکٹر عاقب جاوید نے کہا کہ بہترین حل تو یہی ہے کہ منی پی ایس ایل کرانا چاہیے, غیر ملکی پلیئرز کو اسی گراؤنڈ میں کھلائیں. بورڈ کے سابق چیئرمین خالد محمود نے کہا کہ سفارتی ذرائع سے نیوزی لینڈ حکومت سے دورہ ملتوی کرنے پر تفصیلات فوری مانگی جائیں.
2016 में नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें कराची पहुंच गईं। बसें सुरजानी से नुमाइश तक चलेंगी। 5 साल पहले शुरू होने वाला मंसूबा अब भी अधूरा है। नुमाइश से टावर तक ट्रैक अब भी मुकम्मल नहीं हुआ। मंसूबे के लिए 80 बसें आई थी, सिर्फ 40 आईं। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर अब्दुल उमर का कहना था कि तकरीबन 2 माह बाद ये बसें मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होंगी। KCR के मंसूबे पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, लोग फर्क जान जाएंगे कौन सिर्फ वादे दावे करता है और कौन काम करता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा। तमाम सूबों का एहतराम जरूरी है। बलूचिस्तान की महरूमियां दूर करने के लिए आवाम तक वसाइल पहुंचाने होंगे। कराची में सरदार अख्तर मेंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। दौरे कराची में पार्टी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। सिंध की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कराची एयरपोर्ट पर रवानगी के वक्त खातून ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कहा कि लाहौर का हश्र कर दिया गया, आपकी याद आती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। शहबाज शरीफ ने खातून का शुक्रिया अदा किया। कर दिया हमारे कचरा देख देख के इतना दिल खराब होता है ना कि आप याद आते हैं। जब तक आप है ना मीडिया में नजर आपको पता ही नहीं कहाँ है। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही जुबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है वो एक बिल्कुल समझिए कि इंतहाई नालायक बच्चों पे मुश्तमिल है, जिन्होंने अपनी क्लास में कभी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था और उसके बाद मोहतमम से मिलकर एग्जाम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन इंतहाई नालायक बच्चों पर मुश्तमिल है। क्लास में कोई काम नहीं किया, मुमतहिन से मिलकर पास होने की कोशिश कर रही है। शैतान भी धरना देगा तो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उसके पीछे बैठ जाएंगे। ये सारे लोग शैतान के साथ मिलकर तालियां बजाना शुरू कर देंगे। क्रिकेट से लेकर हर मसले पर सिर्फ केसेस से छुटकारे की बात की जाती है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी PDM के बारे में ऐसा रवैया रखे जिससे हुकूमत को फायदा न हो। जमहूरियत में एक अलायंस से बाहर रहकर भी हुकूमत की मुखालिफत की जा सकती है। मौजूदा हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि तालिबान से हमदर्दी रखें और फौरन उनकी हुकूमत को तस्लीम करें। चीन और रूस दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमें भी राबता रखना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना की शरह अब भी बाकी शहरों से ज्यादा। मुल्तान में शरह 10%, रावलपिंडी में 9%, लाहौर में तकरीबन 8.5%, फैसलाबाद में 6%, इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम रही। मुल्क में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी कम। 2500 से ज्यादा नए केसेस, 71 अमवात। क्वेटा में कोरोना के फैलाव की शरह 5% रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना केसेस के साथ डेंगू वायरस के केसों में भी तेजी से इजाफा। रवा साल डेंगू से 2 मरीज जाँ बहक हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 102 मरीजों में वायरस की तस्दीक। डिफेंस और इकबाल टाउन में डेंगू के ज्यादा मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए पंजाब भर में मौसर मुहिम चलाने का हुक्म। न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। खत्ता सजावल पुल के 35 पोल्स चोरी होने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि 35 पोल्स चोरी हुए, 32 पोल्स काट कर गिरा दिए गए। तमाम पोल्स से बल्ब और कीमती तारें चला दी गई। जियो न्यूज ने खबर नशर की थी कि पुल पर नस्ल 35 पोल चुरा लिए गए। बाकी मानदा पोल्स को चलाने के लिए नेट पोल तोड़े जा चुके। नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा करने के बाद मालूम जिम्मेदारों के खिलाफ भी एक्शन। एक्शन हाईवेज मिठी असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। FIA साइबर क्राइम सर्कल की कराची और हैदराबाद में कार्रवाइयां। ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में खातून और एक शख्स गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर FIA के मुताबिक हैदराबाद में गिरफ्तार मुलजिम ने एक घर के वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था। इस कैमरे की वीडियो से खवातीन को ब्लैकमेल कर रहा था। न्यू कराची में एक खातून से ज्यादती की कोशिश हुई। उसकी वीडियो लड़की की साबिका नन ने वायरल कर दी। वायरल करने पर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुलजिमान से शवाहिद बरामद कर लिए गए।
लाहौर के इलाके गुलशन राली में मुसलसल दूसरे रोज खवातीन को हिरासत करने का दूसरा वाकया। लड़की छत पर आई तो पड़ोस का नौजवान बेलिबास हो गया। एक रोज पहले गुलशन राली में ही गली में खड़े एक शख्स ने ऐसी ही ओछी हरकत करके खातून को हिरासत किया था। पुलिस ने दोनों वाकयात के अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। दोनों मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। लाहौर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने गर्मी में कमी और दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री गिरने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात की कराची में 23 और 24 सितंबर को हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। 1-1 करोड़ की 10-10 करोड़ की घड़ियां पहन के और बड़े उससे करके और आप कहते हैं कि जी महंगाई हो गई है। ये इस तरह नहीं होती है। इस तरह की मुनाफिकत आजकल लोग बहुत होशियार हैं। शहबाज शरीफ की घड़ी कितने की? 1.5 करोड़ की या 10 करोड़ की? शिबली फराज के दावों ने नई बहस छेड़ दी। शहबाज शरीफ के तर्जमान मलिक अहमद खान ने शिबली फराज जवाब दिया कि शहबाज शरीफ को ये घड़ी उनके वालिद ने दी थी जो उन्होंने 70 की दहाई में जर्मनी से खरीदी थी। उस वक्त घड़ी की कीमत 2000 रुपए थी। शहबाज शरीफ वालिद से अकीदत के सबब आज भी वही घड़ी पहनते हैं। दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो सारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, वो अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर देते हैं, आए देखिए उनका क्या हाल है। शहरियार आफरीदी का न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर गश्त, वीडियो भी रिकॉर्ड कराई। खवातीन के सिलसिले में अपने मुआशरे और अमरीकी मुआशरे का मवाजना किया। कहा, वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखें इनकी बेटियों का क्या हाल है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नून लीग की मनफी सियासत के बायस उनके अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आइंदा इलेक्शन में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अजहर अब्बास चांदिया का ऐलान मुखालिफ जमात के लिए बड़ा सियासी झटका है। नून लीग की रहनुमा आसमा बुखारी ने कहा है कि अजहर अब्बास चांदिया को नून लीग ने माफी तलाफी के बावजूद कबूल नहीं किया। उन्हें नून लीग से निकाला जा चुका है। तहरीक इंसाफ के अपने लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के लोग मुस्लिम लीग नून के टिकट की यकीन दहानी मांग रहे हैं। साबिक खतीब लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात की तफसील सामने आ गई। मौलाना अब्दुल अजीज पर सेक्टर G732 की मस्जिद अल फलाह पर कब्जे की कोशिश और खतीब और चेयरमैन इंतजामिया को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम। बहावलपुर में खेत में बकरी दाखिल होने पर फायरिंग करके 6 साल की बच्ची को कत्ल करने वाला जमींदार गिरफ्तार। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में सिविल सोसाइटी और खवातीन समाजी कारकुनान का वजारत उमूर खवातीन की इमारत के बाहर मुजाहिरा। खवातीन को तालीम और काम करने का हक देने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी और कोरोना के नाम पर मसाजिद बिला जवाज बंद की गई हैं। दीगर सरगर्मियां हो सकती हैं तो मसाजिद बंद रखने का भी कोई जवाज नहीं है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वादी में नमाज जुमा के लिए बड़ी मसाजिद खोलने का मुतालबा कर दिया। बच्चों और शहरियों की मौजूदगी की इत्तला के बावजूद काबुल पर अमरीकी ड्रोन हमला क्यों न रोका गया? अमरीकी मीडिया का कहना है कि चंद लम्हों कबल CIA ने खबरदार कर दिया था। मीडिया में मुसलसल शुबहात के इजहार के बाद अमरीकी फौज ने एतराफ कर लिया कि निशाना बनाई जाने वाली गाड़ी में दाइश का कोई रुख नहीं था। अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस इदारों में ताउन पर सवालात उठने लगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान सिफारती कशीदगी बरकरार। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का कहना है कि फ्रांस से मिलने वाली आबदोद पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहले ही कह दिया था कि कौमी मफाद में फैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से मुआहिदा खत्म करके अमेरिका से मुआहिदा कर लिया था। इस बात पर फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफीर वापस बुला लिए थे। उधर यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद पर नाराज। यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि फ्रांस को मुआशी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या कतर सऊदीया ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघल गई? सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमीर कतर
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امارات کے قومی سلامتی مشیر کی ملاقات کے بعد لی گئی تصویر سے پیغام نمایاں. تینوں بے تکلف انداز اور آرام دہ لباس میں نظر آئے. ملاقات کے مقام اور اس موقع پر ہونے والی گفتگو سے متعلق تفصیل سامنے نہیں آ سکی. مصر میں کثیر القومی مشق برائٹ سٹار 2021 میں پاک افواج کی شرکت. ISPR کے مطابق نجیب ملٹری بیس میں ہونے والی مشقوں میں امریکہ، سعودی عرب، اٹلی، اسپین، برطانیہ اور فرانس کی افواج نے بھی حصہ لیا. برس کا دلہا، 60 برس کی دلہن، دوست بنا شہبالا، بیٹے بنے باراتی. لدھرا کی تحصیل دنیا پور میں 80 سالہ عبدالرزاق 60 سال کی دلہن بیاہ لایا. شادی میں خود بھی دھمال ڈالا، بیٹوں نے بھی لڈیاں ڈالی، پوتوں نے ڈانس کیا. باراتیوں کی چکن پور میں اور زردے پلاؤ سے توازن. نیوزی لینڈ سیریز کی منسوخی کے بعد قومی T20 ٹورنامنٹ بڑے پیمانے پر کرانے کا فیصلہ. بہتر سہولیات کے لیے قومی T20 ٹورنامنٹ ملتان سے راولپنڈی منتقل. آغاز 23 ستمبر سے ہوگا. تمام بڑے کھلاڑی حصہ لیں گے. ٹورنامنٹ کا دوسرا مرحلہ لاہور میں ہوگا. PSL کی تینوں بڑی فرنچائز کی PCB کو پاکستان میں PSL کی نمائشی میچز کھیلنے کی پیشکش. لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو بھی بلانے کی یقین دہانی کرا دی. پروگرام نیا پاکستان میں لاہور قلندرز کے CEO سمیر رانا نے کہا بین جنگ سمیت لاہور قلندرز کے تمام غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آنے کو تیار ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر نے بتایا کہ رمیز راجہ نے اس پیشکش کو سراہا ہے. برٹش پاکستانی باکسر عامر خان کو امریکی ایئر لائنز کی پرواز سے اتار دیا گیا. برطانوی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ماسک کے معاملے پر پیش آیا. باکسر عامر خان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھی کا ماسک شاید زیادہ اوپر نہیں تھا. انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. امریکی فضائی کمپنی کا موقف ہے کہ نیو جرسی میں 2 مسافروں نے سامان رکھنے، سیل فون ایئرپلین موڈ میں رکھنے اور چہرہ ڈھانپنے کی درخواستوں پر عمل کرنے سے انکار کیا، جس پر کارروائی کی گئی. پولیس نے مداخلت نہیں کی. عامر خان اور ان کے ساتھی پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی. اسپینش لیگ لا لیگا میں مایورکا اور ویلا ریال کے درمیان ہونے والا میچ کسی گول کے بغیر ختم. ریال سوسائٹیڈ اور سیویلا کا میچ 9 بجے نشر کیا جائے گا. لا لیگا کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.